Yo men, wake up early. Second day of training is CRB. Let's go. Early pa ta guys kay para ka pamahaw ta tadlong. Lakat ta. Di lang. Lo. Gugugali na punpun akong brief oh. Bayda. Mahaw ta. Tapos mahaw pangapi eh. So after pangapi, sulod sa klase eh, kay wala tayo ga-skip since high school. Charot. Ouch. Be, wala pa si Sirao. Daw siya ang maskip how. Bida, lat-latan ta. Ara na sa. Wala mang gali nag-skip ah. Matit anay ah. Tapos klase, linya panyaga. Shout out sa mga kabataan dyan. Nayan ang ulam. Nayan ang ulam. Guess what? Utan with Toto instead. Yummy! Then after lunch, sok-sok overall para sa amon nga TikTok performance. Wow! Alright. Hey guys, let's go. Go Bimbi. Out.